За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Эзний ивэлэр дүүрэн амьдрах чааж байна уу? Өнөөдөр ингээ UBTC 잘 орж ирсэн чинь хориод жилийн өмнө санаж байна. Миний хувьд 98 оноос UBTCд багшиж эхэлсэн. Яг 20 жилийн өмнө би UBTC деканаар ажиллаж байсан. Тэр үед бас 관련 захирал 때 хамтран үйлчж байсныг санаж байгаа. Тэгээд өнөөдөр та бүхэнтэй хамт бас Бурханы ивэлэр маш онцгой, маш чухал Бурханы 알дарын төлөө бүхнээ зориулж байгаа. бас нэг доктор, пастор, профессорыг би та бүхэн танилцуулахыг хүсэж байгаа. Мэдээж өнөөдөр Монголд төдийгүй дэлхий даяараа гаж сургаал маш улам ихсэж байгаа. Энэ бол ямар нэгэн сонин зүйл биш. 2000 жилийн өмнө Есүс Христ аль хийжээ бидэнд энэ үеийн төгсгөлд миний залрах ойртох өдрөд хуурамч Христ хуурамч иш үжүүлэх гэж олноор гарч ирээд олон хүмүүсийг төрөлдүүлэх болно. Нэг хоёр биш үү? Олоныг гэсэн тийм ээ. Олон гарч ийн гэсэн утга. Тэд нар дандаа миний нэрээр гэж Библиэд бичсэн шүү тийм ээ. 예수신 нэр бариад хотол ирдэг байхгүй юу? Библи бариад хотол ирдэг байхгүй юу? Ер нь энэ талбарт Солонгост одоо хамгийн мундаг сайн үйлчилж байгаа нэгэн бол одоо та бүхэнд танилцуулж байгаа 양형주 доктор байгаа. 양형주 доктор маань Солонгосын 고르봉 Библийн сургуульд профессор ажиллаж байгаа. 신계력의 доктор хамгаалсан Библийн эрдэмтэн байгаа. бас Солонгосын том одоо болох 대전 хотын 도안 초골랑 тэргүүн пастор ажиллаж байгаа. 초골랑 байгуулад табунжил дотор Мьянга гаруй гишүүнтэй том 초골랑 бас босгосон гайхамшигт эзний үйлчлэгч байгаа. Тэгээд бас 양형 доктор маань бас 바이블 박진 투 гэж 같이 보러스가 템책 мэргэжлийн байгуулад маш хүчтэй ажил хийж байгаа. Эзэнд талархаж байг нэг зүйл маань 5 жилийн өмнө бас Монголд ирээд 모두 몽골링 초월간이 틀러 ялангуяа 같이 보러 갈 때 템적 달바르트 함트랑 үйлчлэх болно гэж тэд нар 5 жилийн өмнөөс хамтарч байгаа. Тэгээд 양형주 доктор энэ удаа 고르부дах удаа Монголд ирсэн байгаа. тэгээд 양형주 доктор үйлчлэх 초골랑나스 은걸성 호질린 토르시 유비티 특성 설롱고 류박 봐서 약 100개치 바이가 되게 이렇게 질 류바 몽골도 보쳤지 이랬 유비티 시트 메테 함트랏 같이 보러서 템책 울치를 뱅깅 울치를 벌공 매볼롱 유비티시 설롱고스 바이가 일개팀 바이골락 때 함트랑 아칠락 벌노 되게 또 양형주 도크터 바스 비치성 바이블 박친 이놈 바이가 설롱고 직성 맛이 알떨때 놈 바이가 이런 크리스팅 놈 해빌도 이큰이 아루부터 또 어떻게 알떨때 놈 바꿔요. 대른 놈이 설롱고 몽골어로 어처선 바이가 투메 박시 자스치 하느슨 바이가 되게 유선사르도 유비티시 대 함트랏 놈 바스 헤비루링 가르쳤은 바이가 어떤 단어를 자리면 호텔대지 앞선 바이가 미니 보틀로 몽골 초월가에 북 파스 아클락 자발 가르들 박 여스때 놈 계집이 보뚜치 바이가 이렇게 질 뱉날 바일 박친 호떡을 놈 봤어 또 가르х 벌른 다른 봤어 일칠 놈 봤어 아브랄린 토가이 놈 죽도 비다 질 벌공 내 코를 놈 뱅가 유에 몽골로 어초올치 봤어 헤비룰레치 되게 가르 팀 둘불티 바이가 팀뭐 단어를 직성 함팅 아찔간에 들러 사행 잘비치 우고세게 후스집에 되게 어느 때로 ялангуя인 이런 같이 보러스 그때 템책 울칠 자림다 맛이 아율때 울칠 바이가 엠나스네 아율 바이가 자림다 슈 작다긴 호울림 바로 욱치득 자림다 우이뭉 사몽 갈각 조모 솔롱고스 같이 보러스 템책 달바르 울칠 바이 승닉 알딸 에팀팅 불 알룰승 바이가 임 덕골듯이 가르쳐 가시대. 팀 뭐지 어느 때는 인 세미나 당종 벌금제 봐야지. 빗들이 한번은 빗
카메라 조락 авах 좀 ямар бичлэг авчиж болохгүй. Тэгээ бүр бид нар яг гэвэл гаж борс хүмүүс энийг эсрэгээр бас буруугаар заах гэдэг ашиглаж болон тийм учраас та нар чадвал гар утаас өнтөрч ямар нэг гар утаас ашиглах юм тийм амар боломжгүй гэдэг юм анхааруулмаар байгаа. Та нар тэгээд өнөөдөр маргаас бас хоёр дахь семинар болон тэгээд үдээс хойш бол асуулт хариулт цаг аваа та нар бас гаж боростой холбоотой тийм асуултыг асууж болон тэгээд өнөөдрөөс өнөө маргааш хоёр өдөр маш богинохон хогчаа боловч Бурханы ивэл дүүрэн гаж бороосын тодорхой мэдлэг тийм ээ бас ойлголттой болоосэй гэж би хүсэж байна. Миний хувьд яг энэ 양양주 доктор Монголд бас уриад хамт ирээд жуулчилж ингэж байнга хамтарч байгаас маш эзэндээ талархаж байгаа. Тэгээд өнөөдөр 양양주 доктор та бүхэнд маш гайхамшигт Бурханы үгийг хэрхэн гаж борос тэмчих яаж одоо тэдний ялгаж салгах тухай маш гайхамшиг тийм үгийг та нарт хамт хуваалцах болно. Энэ хичээлийг одоо Солонгос бэлтгэгдэж байгаа Солонго Рюба орчуулах болон бүгд арга ташинга хоёр багшигаа орж байгаа. 자, 여러분 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. Нэг хоёр. За та бүхэнтэй уулзсандаа баяртай байна. 예, 저는 한국에서 온 양형주 목사입니다. Би болохоор Солонгосоос ирсэн Янхёнгжу гэдэг пастор байна. 예, 그리고 우리 통역을 같이 도와주시는 분은 우리 솔롱고 전도사님이십니다. За тэг орчуулагчаар болохоор Солонгоо үйлчилж өгнө. 제가 여러분과 함께 바이블 백신 오늘 강의를 함께 하게 됐습니다. Өнөөдөр болохоор та бүхэнтэй хамт Библийн вакцин гэсэн сургалтыг хийх гэж байна. 여러분 코로나가 한창 창궐할 때 백신 맞으셨습니까? Корона маш их гарах үед та бүхэн вакцин хийлгэсэн үү гинэ? 예, 그때는 백신을 맞아야 활동도 하고 그랬던 때가 있었죠. 그래요. Тухайн үед болохоор вакцин хийлгэсэн хүмүүс маань болохоор ер нь эрх чөлөөтэй ийшээ тийшээ үйл ажиллагаанд оролцох боломжтой байсан. 질병 앞에 백신 반드시 필요합니다. Өвчтөе хүний өмнө болохоор вакцин гэдэг зүйл зайлшгүй хэрэгтэй. 마찬가지로 성경에도 백신이 필요합니다. Яг үүнтэй адилхан Библиэд ч гэсэн вакцин зайлшгүй хэрэгтэй юм аа. 아니 무슨 백신인가라고 생각할 수 있죠. 진리만 알면 되지 않나라고 생각할 수 있습니다. Магадгүй юу вакцин ярьж байгаа юм болоо зөв Библийн үнэн байхад л болно шүү дээ гэж бодож байж болох юм. 그러나 예수님께서 마지막 때 다시 오시기 전에 많은 거짓 교훈과 교리들이 사람들을 미혹하는 역사가 있을 거라고 말씀하셨습니다. Харин Есүс Библиэд хэлэхдээ намайг дахин ирэхийн өмнө та нарыг төөрөгдүүлэх олон хуурамч тийм хүмүүс гарч ирэх болно гэдгийг аль хэдийн хэлсэн байна. 여러분 마태복음 24장을 한번 보십시오. Бүгдээрээ хамтдаа Библиэд илгээд Матай номны 24-р бүлгийг харцгаая. Матай 24-р бүлэг. 마태복음 24장 3절에 보면 Матай 24-р бүлгийн 3-р ишлэлийг харцгаая. 예수님께서 마지막에 오시기 전에 이 세상에 어떤 일이 있고 무슨 징조가 있겠느냐고 제자들이 물어봅니다. Дагалдагч нар нь болохоор Есүсээс үеийн төгсгөл болох үед энэ дэлхий дээр юу болох вэ? Ямар тэмдэг байх вэ гэж асуусан байгаа. 예수님께서 그 마지막 때의 첫 번째 가장 중요하게 첫 번째로 나타날 징조에 대해서 말씀하시는데 이걸 제일 중요하게 생각하고 이걸 제일 무엇보다 주의하라고 말씀하시는 거죠. Тэгээд Есүс болохоор үеийн төгсгөл болох үед хамгийн түрүүнд анхааруулга сануулга болж хэлсэн зүйл болохоор энэ бөгөөд энэ зүйлээс л та нар сайн анхаарал болгоомжтой байгаарай гэж хэлсэн. 자, 우리 4절, 5절을 같이 읽어보겠습니다. За бүгдээрээ 24-р бүлгийнхаа 4-р ишлэл, 5-р ишлэлийг хамтдаа уншицгаая. Эндээс уншлаа.
Есүс хариуд нь хэн нэгэн та нарыг төөрөгдүүлэхгүй болгоомжил. Учир нь олноороо Христ бол би байгаа юм хэмээн миний нэрээр ирж олныг төөрөгдүүлнэ. 예, 여기 보면은 제일 먼저 예수님이 경고하신 것이 사람의 미혹을 받지 말라고 하지요. Эндээс харах юм бол Есүс хамгийн анх болгоомжилж анхааруулж хэлсэн зүйл болохоор хүмүүсийн төөрөгдлөөс болгоомжил гэж хэлсэн. 예, 여기 사람입니다. 사람, 하나님이 아니라 사람의 미혹입니다. Энд болохоор бурхан гэж хэлээгүй хүмүүсийн төөрөгдлөөс болгоомжил гэж хэлж байгаа. 예, 많은 사람이 5절에 보면 예수님의 이름으로 왔다라고 그러죠. 5 дугаар эшлэл дээр болохоор олон хүмүүс Есүсийн нэрээр ирнэ гэж байна. 그러면서 내가 바로 그리스도라라고 말합니다. Тэгэд өөрсдөө би бол Христ гэж хэлнэ. 그리고 뭐라 그러냐? 많은 사람을 미혹한다 그러죠. 미혹. Тэгэд олон хүмүүсүүдийг төөрөгдүүлнэ гэж байгаа. 그러니까 마지막 때에 일어날 가장 중요한 이제 종말의 징조 중에 하나는 많은 가짜 그리스도들이 나타나서 내가 그리스도다, 내가 예수다라고 미혹하는 역사가 일어난다는 겁니다. Эцсийн үед болох тэмдэг буюу эцсийн үед болох анхааруулгын өмнө болохоор бурхан юу гэж Есүс юу гэж хэлсэн бэ гэх юм бол хамгийн чухал зүйл нь олон хүмүүс гарч ирээд би бол Есүс гэж олон хүмүүс та нарыг төөрөгдүүлэх болно. Энэ хамгийн түрүүнд гарах болно гэж хэлсэн. 우리가 생각할 때는 아니 예수님만 잘 믿지 어떻게 미혹을 당할 수 있을까라고 생각할 수 있습니다. Тэгвэл бид бодохдоо Есүстэй л сайн итгэхэд болно штэ. Юу гэж тийм зүйлүүдэд өрхтүүлэх вүлээ гэж бодож болох юм. 그래서 사람들은 자신이 예수님이라고 사람들이 믿도록 거짓 교리를 만들어서 미혹합니다. Харин хүмүүс болохоор өөрийгөө Есүс болгож бүр итгүүлэх хүртлээр тийм хуурамч зарчмуудыг хийгээд итгүүлдэг байна. 사도 바울이 사역할 때도 이 가짜 예수, 거짓 복음으로 많이 어려움이 있었습니다. Илч Паул ч гэсэн үйлчлэлээ хийж байхад хуурамч сайн мэдээ болоод ийм худал хуурамгийг төөрөгдүүлдэг хүмүүс олон байсан. 고린도 후서 11장 4절을 보십시오. Бүгдөө 2 дугаар Коринт номны 11-р бүлгийг харцгаая. 11장 4절 고린도 후서 11-р бүлгийн 4-р ишлэл. 2 дугаар Коринт 11-р бүлгийн 4-р ишлэлийг хамтдаа олж харцгаая. 예, 같이 한번 읽어보겠습니다. Хамтдаа уншицгаая. Учир нь хэрв хэн нэгэн нь очоод бидний тунхагснаас өөр Есүсийг тунхаглахад эсвэл хүлээн авсан хэн нэгнээсээ та нар өөр сүнсийг хүлээн авахад эсвэл хүлээн авсан хэн нэгнийхээ өөр сайн мэдээг та нарт хангалттай төвчдөг. 예, 여기 보면은 누가 우리는 사도 바울 일행이 사도들이 전파하지 않은 다른 예수를 전파한다고 합니다. Энд болохоор бид гэж байгаа нь болохоор Паул өөрийгөө хэлж байгаа миний тараас нь сайн мэдээнээс өөр сайн мэдээг тунхаглах тухай ярьж байна. 그리고 너희가 받지 아니한 다른 말로 하면 초대교회에 임했던 성령이 아닌 다른 영을 받게 한다고 합니다. Тэгээ та нарын аваагүй сүнс гэдэг нь болохоор анхны чуулган буюу ариун сүнсний өгсөн тэр сүнснээс өөр хуурамч сүнсний үйл ажиллагааг хэлж байгаа. 특히 고린도 교회에서는 신접하거나 박수무당, 왜냐하면 고린도가 항구 지역이었기 때문에 풍랑 가운데 무사기원을 기원하면서 바다에 절하는 또 예언을 하고 점을 치는 무당들이 많았습니다. Онцгойлоод Коринт чуулган болохоор олон үндэстэн олон хар шашнууд холилдсон тийм үндэстэн байсан учраас янз бүрийн шүтэн, дахил, бөө мөргөл тийм зүйлүүд байсан. 그래서 거짓 예언자가 하나님의 영이 내게 임했다고 하면서 가짜로 예언을 하죠. Тэгээ хуурамч иш үзүүлэгчд болохоор бурхны нүд над дээр, бурхны сүнс над дээр буусан гэж ингээ хуурамч иш үзүүлэг үзүүлдэг байсан. 예, 그래서 다른 영을 받게 하고, Тэгээд өөр сүнсийг дамжуулж 예, 그 다음에 또 더 나아가서 너희가 받지 않은 다른 복음을 받게 한다고 합니다. бас өөр сайн мэдээг тэр хүмүүс дамжуулдаг байсан. 다른 복음이라는 것은 예수 그리스도를 믿음으로 구원받은 것만으로는 부족하다는 겁니다. Өөр сайн мэдээ гэдэг нь болохоор Есүс Христэд итгэвэл аврал авна гэдэг нь хангалтгүй гэж үздэг сайн мэдээг хэлж байгаа. 여기에 뭔가를 더해야 구원받는다고 합니다. Энэ дээр нэмээд өөр ямар нэгэн зүйлийг нэмж хийх хэрэгтэй гэж үздэг. 이제는 안식일을 제대로 지켜야 구원받는다고 합니다. Жишээлбэл амралтын өдрийг сайн сахах юм бол аврал авна. 몽골에도 그런 단체들이 있죠. 안식일 지켜야 구원받는다. Монголд ч гэсэн амралтын өдрийг буюу хагас бэм гаргийг сахивал аврал авна гэж үздэг газрууд байдаг те. 예.
그리고 또 율법을 지켜야 구원받는다고 하는 데가 있습니다. Бас хуулийг сахих юм бол аврал авна гэж үздэг хүмүүс байдаг. 그리고 정결한 음식을 먹어야 구원받는다고 합니다. Бас цэвэр ариун хоол хүнсийг эзснээрээ аврагдана гэж үздэг. 특히 이제 이런 곳에서는 우리가 완전하게 거룩하게 돼야 구원을 받는다고 합니다. Бас яг ийм хүмүүс болохоор юу гэж хэлдэг вэ гэвэл бид нар ингээ бүрэн төгс ариун болох юм бол аврал авна гэж үздэг. 어떻게 완전하게 거룩하게 될 수 있느냐? 먹는 것을 정결한 음식을 먹어야 거룩하게 된다고 합니다. Тэгвэл яаж төгс төгөлдөр ариун болох вэ гэж асуух юм бол бид нар цэвэр хүнс Библиэлд зааж өгсөн цэвэр ариун хүнсийг идэх юм бол бид нар цэвэр ариун болж чадна гэж үздэг хүмүүс байгаа. 완전한 성품을 가져야 되는데 그러려면 하나님의 어린 양과 같이 양이 먹는 것을 먹어야 거룩한 성품을 갖는다고 합니다. Бүрэн төгс мөн чанартай болох хэрэгтэй учраас Есүс адилтай Есүсийн тэр цусыг ууж Есүсийн хурганы цусаар цэвэрлэгдэх ёстой гэж үздэг. 양이 뭘 먹습니까? Хон юу иддэг вүлээ? Түрүүн болохоор хоньны иддэг зүйлийг адилхан иднэ гэж байгаа байхгүй. Тэгээд хон юу иддэг вүлээ? өвс иддэг тий. 그래서 고기를 먹으면 짐승 같은 성질이 돼서 사람들을 들이받고 뜯어물고 그래서 구원받을 성품을 갖추지 못한다고 합니다. Тэгээд тэр хүмүүс болохоор хэрвээ бид нар ингээ мах идэх юм бол араатантай адилхан тийм зан чанартай болдог учраас мах идэх хэрэггүй гэж үздэг. 그래서 고기를 먹지 못하도록 합니다. Тэгэд мах идэхийг хориглдог. 몽골 분들은 고기 좋아하잖아요. Харин монгол хүмүүс махан дуртай тий. 구원받으려면 마음이 많이 어려워집니다. Тийм хүмүүст яг ийм ярих юм бол аврал авна гэсэн тэр зэр сэтгэл нь амар хүнд болдог гинэ. Махан дуртай. 또 어떤 데서는 비유를 깨달아야 구원받는다고 합니다. Зарим гажуурсгалынхан болохоор зүрлэлийг ухаарах юм бол аврал авна гэж ярьдаг. 예수님의 복음이 마지막 때 감추어진 것이 비유다. Есүсийн сайн мэдээ эцсийн үед нууцлагдсан зүйл бол зүйрлэл гэж ярьдаг. 이런 식으로 예수님 믿는 것만으로는 불충분하고 다른 무엇이 더해져야 한다라고 하는 이단들이 있습니다. Тэгээ гажуурсгалынхан болохоор яг энтэй адилхан зөвхөн Есүст итгэвэл аврагдах биш өөр ямар нэгэн үйлс хийснээрээ нэмэлт болгож хийснээрээ аврагдана гэж үздэг. 자, 이런 것들을 전파할 때 사람들은 어떻게 하느냐? 잘 받아들인다고 오늘 말씀 11장 4절에 얘기하죠. Гэхдээ ийм зүйлүүдийг болохоор тунхаглаж гажуурсгалынхан ийм сонин хачин зүйлүүдийг ярихлаар хүмүүс амар сайн хүлээж авдаг гэж өнөөдөр Библиэлд хэлсэн байна. 자, 우리 성경을 한 곳 더 보겠습니다. 갈라디아서 1장 6절입니다. Бүгдөө хамтдаа дахиад Библийн нэг ишлэлийг харцгаая. Галаат номны 6 дугаар бүлэг. 갈라디아서 1장 6절부터 9절까지 같이 읽어보겠습니다. Галаат 6 дугаар бүлгийн 6 дугаар ишлэлээс 9 дугаар ишлэл хүртэл. Галаат 1-ийн 6-аас 9 гинэ. Галаат 1-ийн 6-аас 9. За би энэ ч дуудаж өгье. Христийн нэгүслэр та нарыг дуудснаас ялгаатай сайн мэдээ рүү та нар ийм түргэн иргэсэнд би гайхаж байна. Өөр сайн мэдээ гэж үгүй. Зарим хүмүүс та нарыг өмүүлж Христийн сайн мэдээг гуйлахыг хүсэж байна. Харин бид ч эсвэл Тэнгэрийн зарлага илчч гисэн бидний тунхагснаас өөр сайн мэдээг тунхаглавал тэр нь хараагдаг. Бид урд нь хэлсний адил бид одоо дахин хэлье. Хүлээн авснаас чинь өөр сайн мэдээг хэн нэгэн та нарт тунхаглавал тэр нь хараагдаг. 여기도 보면 6절에 예수님의 은혜로 우리를 부르셨는데 우리가 이것을 속히 떠나서 다른 복음을 따라간다라고 얘기합니다. Эндээс харах юм бол бид Христийн нэгүслэр Христ биднийг дуудаж биднийг хайрлсан атал бид нар харин өөр сайн мэдээгээр түргэн иргэсэн тухай ярьж байна. 그래서 우리가 목회할 때 정말 중요한 건 뭐냐면 다른 복음과 진짜 복음을 분별할 수 있는 능력입니다. Тэгээ бид нар чуулганыг удирдах хончлохдоо бидний хувьд хамгийн чухал зүйл юу вэ гэвэл үнэн жинхэнэ сайн мэдээ болоод хуурмаг сайн мэдээг сайн ялгах чадвартай байх хэрэгтэй. 더 나아가서 진짜 복음에 대한 자신감이 있어야 됩니다. Жинхэнэ сайн мэдээний талаар өөрийн гэсэн итгэлтэй байх хэрэгтэй. 7절에 보면 다른 복음은 없나니라고 얘기합니다. 7 дугаар ишлэлдэр болохоор өөр сайн мэдээ гэж үгүй гэж байна. 다른 복음은 없다는 건 우리에게 주신 성경에 게시된 이 복음,
예수 그리스도의 복음, 신구약 성경만으로 충분하다는 겁니다. Өөр сайн мэдээ байхгүй гэдэг нь болохоор бидэнд өгөгдсөн ариун Библи буюу хуучин шин гэрээгээр бүрдсэн энэ ариун Библиэс өөр бичээс байхгүй гэдгийг хэлж байгаа юм. 대부분 한국에서는 이 성경을 연구하다가 갑자기 천사가 나타나서 뭘 주고 또 계시를 주고 새로운 계시를 주고 뭘 자꾸 받아가지고 이것만으로는 불충분하다 하는 사람들이 자꾸 나타납니다. Солонгост болохоор ийм хүмүүс их гарч ирдэг юм л те. Библи уншаал маш их уншиж судалж агаад энд байгаа агуулга те бүх зүйл нь хангалттай биш юм байна гэд бас өөр хин нэгэн сайн мэдээ ямар нэгэн дуудлага сонсснороо те илүү ямар нэгэн илчлэлт авч хүлээж аваад зөвхөн Библи хангалттай биш энэ нэмэлтээр надад өгөгдсөн энэ агуулга хэрэгтэй гэж үздэг хүмүүс зөндөө гардаг гинэ. 예, 한국에도 많이 있습니다. 몽골에도 무당들이 꽤 많죠. Тэгээд Солонгост маш их байдаг. Бас Монголд болохоор бөө мөрөглийнхэн энэ зүйлийг их хийдэг. 근데 막 기도하다가 갑자기 천사가 나타나서 하나님의 새로운 말씀 두루마리를 먹여주고 그 다음부터 나는 내 입에서 새로운 진리의 말씀이 나오고 걸어다니는 성경이 됐다 이렇게 얘기합니다. Тэгэд нэг хүнд болохоор Тэнгэр элч ингэж хэлсэн байна л да. Одооноос эхлээд би чамд ингээ өгөө өгнө. Тэг чи тэр үгийг болохоор тэмдэглэж бич. Тэгээд миний үг болохоор бүр ингээд алхаж эн тэндгүү ингээ явах болно гэж хэлсэн. 새로운 계시를 받았다니까 솔깃하게 되죠. Шинэ илчлэлт гэж хэлэхээр хүмүүст амар сонирхолтой санагддаг. 근데 7절에는 뭐라 그러냐? 다른 복음은 절대 없다라고 합니다. Харин Библиэлд болохоор өөр сайн мэдээ гэж үгүй гэж бичсэн байгаа. 7절에 어떤 사람들이 너희를 교란한다 그러죠. 교란한다. Зарим тэгээд 7 дугаар эшлэлээр үргэлжлүүлэн зарим хүмүүс та нарыг үүмүүлж гэж байна. 교란한다는 건 교묘하게 혼란스럽게 바꿔버린다는 겁니다. Үүмүүлүүд нь гэдэг нь болохоор гажуудуулж, ганхуулж, өөрчлөхийг хэлж байгаа. 그래서 결국 어떻게 되느냐? 결론은 그리스도의 복음을 변하게 한다는 거죠. Тэгээд үр дүнд нь юу хүрэх вэ гэх юм бол Есүсийн сайн мэдээг өөрчилж орхиж байна. 이런 역사가 성경 시작할 때부터 시작이 됩니다. Ийм үйл ажиллагаа, ийм түүхүүд болохоор Библи эхлэхээс ахуулаад байсан. 맨 처음에 에덴 동산에서 사탄이 처음 뱀이 했던 것은 뭐냐면 아담과 하와에게 하나님이 주신 말씀을 교묘하게 바꾸도록 한 겁니다. Хамгийн анх болохоор хуучин гэрээний эхлэл номон дээр те сатан гарч ирээд Адам, Ева хоёр дээр ирж Бурхны үгийг гуйлж гажуудуулж эхэлсэн. 하나님이 참으로 동산 중앙에 있는 나무 실과를 먹지 말라고 하더냐라고 물어보죠. Сатан юу гэж асуусан байх юм бол Бурхан үнэхээр тэр модны жимснээс идэж болохгүй гэж хэлсэн үү гэж асуусан. 자, 이 질문에는 하나님 자신에 대한 의구심을 갖게 만드는 질문이 있습니다. Тэгээ энэ асуултыг ингээд сайн харах юм бол Бурхны талаар жоохон эргэлзээг төрүүлэх асуулт байгаа. 하나님이 참으로 먹지 말라고 하더냐라는 건 하나님 너무하신 거 아니야? 이런 마음의 생각을 일게 만들죠. Бурхан үнэхээр идэж болохгүй гэж хэлсэн үү гэдэг үг нь болохоор Бурхан арай дэндэж байгаа юм биш үү гэсэн тийм эргэлзээ төрүүлэх бас бодлыг өгж байгаа. 자, 그렇게 해서 이런 질문을 갖고 계속 파고드니까 결국 결론은 어떻게 끝나냐? 선악과는 먹어도 돼라고 끝나게 됩니다. Тэгэд энэ эргэлзээгээ ингээд авч явсаар хагаад юунд хүрч ийнө гэх юм бол сайн мог мэдүүлэгч модны жимснээс идэж болно гэсэн үр дүнд хүрч байгаа. 하나님은 분명히 먹지 말라고 했는데 결론은 뭐냐? 먹어도 된다라는 겁니다. Бурхан болохоор маш тодорхойтой битгий идэрэ гэж хэлсэн боловч үр дүнгийн юу гэж өөрчилсөн байх юм бол идэж болно гэд өөрчилчихөж байгаа. 예수님께서 분명히 말씀하십니다. 나는 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 돌아갈 자가 없다. Есүс ч гэсэн маш тодорхой би бол зам, үнэн, ам мөн. Надад хүрэлгүйгээр хинч эцэгт минь хүрэхгүй гэж тодорхой хэлсэн. 천하 만민의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 주신 적이 없다고 말씀합니다. Бүх улс хаад те үндэснүүд донд Есүсийн нэрнээс өөр аврал авах нэр байхгүй гэж хэлсэн. 그런데 이단들은 이 시대에는 예수님만 믿어서는 안 되고 새로 오신 계시하는 구원자, 이긴 자, 또 새 요한 이런 사람들을 알아야 구원받는다고 얘기를 합니다.
Харин гаж урсгалынхаа юу гэж хэлдэг вэ гэх юм бол зөвхөн Есүст итгэх юм бол аврал авах нь хангалттай биш ээ. Харин шинээр авсан илчлэлтийг бас шинээр тэр зарчмуудыг сурч мэдснээрээ аврал авах боломжтой гэж нэмэлтээр заадаг. 사탄은 말씀을 교묘하게 바꾸는데 상당히 자신감이 있는 것 같습니다. Тэгээ сатан болохоор Библийн үгийг гажуудуулж гуйлахдаа маш их гарамгай. 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오신 예수님께도 사탄은 말씀을 갖고 시험을 합니다. Тэгээ бүр үг болж энэ дэлхий дээр ирсэн Есүс Христийг сатан сорьсон. 여러분 마태복음 4장을 보세요. Бүгдээрээ хамтдаа Матай номны 4-р бүлгийг харцгаая. 예, 이거는 워낙 사탄이 교묘하기 때문에 좀 자세히 보겠습니다. За Матай номны 4-р бүлэг дээр сатан Есүсийг өргөцсөн тэр хэсэг гарч байгаа. Бүгдээрээ нарийн харцгаая. 4장 6절에 보시면 4-р бүлгийн 6-р ишлэлийг харвал 예, 마귀가 예수님을 성전 꼭대기에 세운 다음에 도전합니다. 6-р ишлэлдэр Есүсийг болохоор сүмийн орой дээр аваачаад түүнийг сорж байна. 자, 6절에 읽어보겠습니다. 같이 시작. За 6-р ишлэлийг уншлаа. Түүнд хэрв чи Бурхны хүү мөн юм бол доошоо өвсөр. Учир нь тэрээр тэнгэр элч нартаа чиний талаар тушаана. Чамайг хөлөө чулуунд цогчихгүй гэсэндэ тэд гар дээрээ чамайг өргөн явна гэж бичигдсэн байдаг шүү дээ гэв. 자, 여기 이제 이 마귀가 인용한 나나주 니은을 보면 이게 시편 91편 11절 12절을 인용한 말씀입니다. За тэгээд энэ ашигласан сатаны ашигласан иш татаж ашигласан Библийн ишлэлийг харах юм бол Дуулал номны 91-р бүлгийн 11, 12-р ишлэл байгаа. 그러니까 사탄이 시편을 잘 안다는 거죠. Тэгэхээр сатан болохоор Дуулал номыг амар сайн мэддэг гэсэн үг юм те. 자, 그럼 어떻게 인용했는지 우리가 시편 91편을 가서 직접 확인해 보겠습니다. Тэгвэл сатан Дуулал номын 91-р бүлгийг яаж ашигласныг нь бүгдөө хамтдаа очиод харцгаая гинэ. Бүгдөө Дуулал 91-р бүлгийг гаргацгаая. 시편 91편을 가보시죠. Дуулал номын 91-р бүлэг 시편 91편 11절 11-р ишлэл 12절을 한번 읽어보십시오. 11, 12-р ишлэлийг хамтдаа уншъя. Учир нь бүх замд чамайг хамгаалахын тулд тэр тэнгэр элч нартаа чиний талаар тушаана. Чамайг хөлөө чулуунд зогчихгүй гэсэндэ тэд чамайг гар дээрээ өргөөд явнаа. 자, 여기 보면은 이 차이점이 한 곳이 나옵니다. За энэ ч харах юм бол түрүү иш татсан ишлэлээс нэг ялгаатай зүйл харагдаж байгаа. 여러분 구별할 수 있겠습니까? 사탄이 슬그머니 한 구절을 쓱 뺐습니다. Та нар энэ хоёрын ялгааг харж чадчихэв үү? Яг нэг хэсгийг ингээ сатан хасаад ашигласан байгаа. 잘 보십시오. 뭐가 빠졌는지. Түрүүний Матай номын 4-р бүлгийн 6-р ишлэлтэй харьцуулаад хараад ямар үгийг хассан байна сайн хараад үзээрэй гинэ. Яг саяны Дуулал 91-р бүлэг дээр байгаа. 예, 91편 11절에 보면 내 모든 길에서라는 구절이 빠져 있습니다. Дуулал номны 91-р бүлгийн 11-р ишлэлдэр болохоор бүх замд чинь гэж хэлсэн байна. 자, 내 모든 일에서 하나님이 우리를 지키시면 굳이 하나님께서 나를 지키시는지 시험하려고 뛰어내릴 필요가 없습니다. Чиний бүх замд бурхан чамайг хамгаалж ийн гэж хэлж хахад бурхан намайг хамгаалж ийн үгүй юу тэрийг туршиж үзэн тэндээс үсрэх ямар ч шаардлагагүй. 근데 마귀는 마태복음 4장에 보면 요 구절을 싹 뺐습니다. Харин Матай номны 4-р бичлэлдэр болохоор сатан бүх зам гэдэг энэ үгийг хассан байгаа мэддэхгүйгээр. 그러니까 하나님이 나를 지금 지켜주시는 걸 알려면 이 말씀대로 뛰어내려야 한다는 생각을 많이 하게 만드는 거죠. Тэгээ хассан учраас бурхан намайг сахиж гэнэ үү сахгүй байна уу гэдгийг харж үзэхийн тулд энэчнэснийг үсрээд үзье гэсэн тийм сэтгэгдэл төрүүлж байна. 자, 이렇게 하나님의 말씀을 넣었다 뺐다 하는 거를 성경 말씀을 가감한다라고 얘기를 합니다. Библийн одоо энэ Библийн үгийг болохоор нэмээд хасаад нэмж хасахыг болохоор Библийн үгнээс нэмж хасах гэж хэлдэг. 자, 요한계시록 22장에 가시면 Илчлэлт номны бүгдөө 22 дугаар бүлэг дээр очих юм бол Илчлэлт номны 22 дугаар бүлэг дээр 22장 18절 19절을 보십시오.
Илчилт номын 22 дугаар бүлгийн 18, 19 дугаар ишлэл. 자, 같이 한번 읽어 보십시오. За бүгдээрээ хамтдаа уншицгаая. Энэхүү номын иш үзүүлгийн үгсийг сонсогч бүгд би гэрчилж байна. Хэн нэгэн нь эдгээрийн дээр нэмэх аваас Бурхан энэхүү номонд бичигдсэн гамшигуудыг түнд нэмнэ. Хэрв хэн нэгэн энэхүү иш үзүүлгийн номны үгнээс хасах аваас Бурхан энэхүү номонд бичигдсэн амийн номоос болон ариун хотын хувиас нь хасах болно. 자, 여기 보면 이 말씀 외에 다른 것들을 더하기도 하고 19절에는 제거해 버리기도 한다고 합니다. За энэ ишлэлээс харах юм бол Библиэлд бичигдсэн энэ үгэн дээр нэмэх эсвэл хасах тухай бичсэн байна. 이렇게 사탄은 말씀을 더하기도 하고 상황에 따라 빼기도 하면서 교묘하게 조작을 합니다. Нэмж хасаж болохгүй гэж ингээд тодорхой бичсэн атал сатан болохлээрээ маш чадварлагаар сэмхэн нэмж оруулаад сэмхэн хасдаг байгаа. 더 나아가서 사탄은 성경 말씀을 전체 문맥의 흐름 없이 그 구절 하나만 딱 떼서 마치 이 말씀의 의미가 그런 것처럼 왜곡을 합니다. Мөн цаашлаа сатан бас яаж ажилтдаг вэ гэх юм бол Библийн ишлэлийг хайчилж ашигладаг байгаа. Өмнөх хойдох хам сэдвийг нь огт харахгүйгээр нэг текстийг зөвхөн хайчилж аваад яг энэ үг ингэж хэлэгдсэн мэтээр ашигладаг байгаа. 특별히 이단들이 우리에게 접근할 때는 우리의 구원을 흔드는 질문들을 많이 합니다. Онцгойлон гаж урсгалын хүмүүс болохоор бидэн дээр ирэхдээ ямар асуултыг хамгийн их тавьдаг вэ гэх юм бол бидний авралыг ганхуулсан, авралаа авсан хэсэгт баталгаатай байгаа хэсгийг тийм хөдлөгсөн асуулт асуудаг. 우리의 구원을 흔들어서 다른 복음을 다시 공부하게 만들려고 하는 것이죠. Авралын бат итгэлтэй байгаа хэсгийг асуунгаа өөр сайн мэдээг оруулах гэж хичээдэг. 예를 들어서 여러분 마태복음 7장 21절을 한번 보십시오. За жишээлбэл болохоор Матай номны 7 дугаар бүлэг 7장 21절. 7 дугаар бүлгийн 21 дугаар ишлэлийг бүгдээрээ харцгаая. Матай 7-гийн 21. Матай 7-гийн 읽어보겠습니다. 21 уншлаа. Намайг эзэн минь гэсэн болгон Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй. Харин Тэнгэрт байгаа эцгийн минь хүслийг үйлдэгчл орноо. 예, 여기 보면은 주여 주여 하는 자마다 천국에 갈 수 없다고 합니다. Энэ ишлэлээс харах юм бол эзэн минь гэсэн болгон Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй гэж байна. 여러분 믿음 생활하면서 주님의 이름을 많이 부르지 않습니까? Бид бүхэн итгэлийн амьдралаараа амьдрахдаа эзэн минь гэдэг нэрийг маш их дууддаг шүү дээ. 예, 찬송할 때도 주여 합니다. Бид нар магтнууд дуулахдаа ч гэсэн эзэн минь гэж бас магтдаг. 기도할 때도 주여 합니다. Бас залбирахдаа ч гэсэн эзэн минь гэж залбирдаг. 근데 이렇게만 해서는 천국에 들어가지 못한다고 하네요. Харин Библиэлд болохоор зүгээр л эзэн минь гэх юм бол Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй гэж бичсэн байна. 그러면서 이단은 얘기합니다. 너 이렇게 해서 구원받을 수 있겠어? 천국에 갈 자신 있어? Тэгээд гаж урсгалынх юу гэж асуудаг вэ гэвэл чи зүгээр л нэг эзэн минь гэж хэлдэг хэрнээ аврал авч чадах уу? Тэнгэрийн улсад орох бат итгэл байгаа юу гэж асуудаг. 자, 이 얘기를 들으면 우리는 겁부터 납니다. Тэгэд энийг сонсголоороо хүмүүс яадаг вэ гэх юм бол айдас давтаж эхэлдэг. 그래서 그 구절 하나만 보지 말고 앞뒤의 전체 문맥을 항상 봐야 됩니다. Тийм болохоор зөвхөн Библийн ингээд нэг текстийг нь харах биш, харин өмнөхийг нь болоод хойдохыг нь хам сэдв дотор хамтдаа харах хэрэгтэй. 자, 마태복음 7장 21절이 시작되는 이 단락의 시작은 15절입니다. Матай номын 7 дугаар бүлгийн 21 дугаар ишлэл болохоор бүлэг дотроо хам сэдвийг харах юм бол 15 дугаар ишлэлээс эхэлж байгаа. 네. 거기 보면은 거짓 선지자들을 삼가하라고 말씀하시죠. 15 дугаар ишлэлдэр болохоор хуурамч иш үзүүлэгчдээс болгоомжлох тухай гарч байна. 자, 거짓 선지자들을 삼가하고 이들은 양의 옷을 입지만 속에는 일이라고 얘기합니다. Тэгээд энд юу гэжэлсэн бэ гэх юм бол хуурамч иш үзүүлэгчдээс холлуур байх болгоомжлох болоо тэд нар хоньны арьс нөмөрсөн чон гэж хэлсэн байгаа. 다른 말로 하면 예수님께서는 지금 거짓 선지자들을 경고하시는 것인데 이 거짓 선지자들의 특징은 뭐냐? 입으로는 주여 주여 거룩한 척 많이 한다는 겁니다. Хам сэдвтэй ингэж холбож харах юм бол Есүс болохоор хуурамч иш үзүүлэгч нарын талаар ярьж байгаа. Хуурамч иш үзүүлэгч нар болохоор эзэн минь ээ гэж зөндөө дууддаг тухай ярьж байгаа. 그러나 이렇게 아무리 주여를 외쳐도 거짓 선지자들은 나중에 주님 앞에 설 때 주님께서 나는 너희들을 모른다고 하면서 쫓아내신다는 거죠.
Харин хуурамч ич үсүүлэгч нар те энэ дэлхий дээр байхдаа эзэн минь гэж хичнээн идэвхтэй хичээнгүйлэн дуудсан ч гэсэн мөнхийн улсад очиод орохгүй гэдэг зүйлийг бичсэн байна. 이렇게 구절 하나만을 놓고 이야기할 때 우리는 문자대로 보다가 겁부터 먹습니다. Тэгээ яг ингээд Библийн ишлэлийг ингэж хайчилж тайлбарлах үед болохоор яг тэр ишлэл өгүүлбэрт байгаа хэсгийг нь уншиж харчаад бид нэр айдас давтдаг. 빌립보서 2장 12절을 한번 보십시오. За бүгдээрээ дахиад нэг хамтдаа Филиппой ном руу харцгаая. Филиппой номын 2 дугаар бүлэг. 자, 빌립보서 2장 12절에 보면 Филиппой 2-ын 12 дугаар ишлэл. 한번 읽어보겠습니다. Филиппой 2-ын 12. За энэчнээс дуудаад өгье. Филиппой 2-ын 12. Иймээс хайртууд минь та нар үргэлж дуулууртай байхынхаа адил зөвхөн намайг байхад ч биш харин идүүгээ байхгүй байхад минь бүр илүүгээр өөрсдийн авралыг айдас ба чичирлэр гүйцээ. 많은 이단 단체들이 얘기를 합니다. 두렵고 떨림으로 구원을 이루라고 그랬는데 너 구원받을 자신 있어? 이렇게 얘기합니다. Тэгээ олон гаж урсгалууд болохоор ингэж хэлдэг. Авралчин болохоор те айдас болон чичрэл дотор чи гүйцээ гэж байдаг шүү дээ. Чамд аврал авах баттгэл байгаа юу гэж асуудаг. 이 말씀을 들으면 구원이 되게 어려운 것처럼 느껴집니다. Тэгээ яг энэ ишлэлийг ингээ унших юм бол аврал амар хэцүү юм шиг харагдаж байгаа. 그런데 요 앞에 다음 13절을 보면 이렇게 말씀합니다. 읽어보겠습니다. Харин үргэлжлүүлээд 13 дугаар ишлэлтэй холбоод харах юм бол ингэж хэлж байгаа. Энэчнээс уншия 13 дугаар ишлэл. Учир нь өөрийн сайн тааллын төлөө та нарын хүсэх ажлынх нь аль алинд нь та нарын дотор үйлдэгч нь бурхан өөрөө юм а гэж. 하나님이 기뻐하시는 뜻을 따라 우리에게 소원을 두고 행하신다는 겁니다. Бурхан өөрийнхөө тааламжид хүслийнхаа дагуу биднэр дээр ажилдаг гэж бичсэн байна. 자, 이 말씀을 들으면 구원을 못 받을까 봐 겁내하라 이런 말씀은 아닌 것 같죠? Тэгвэл энэ ишлэлтэй ингээ холбоод харах юм бол та нар аврал авахын тулд айдас чичрэлтэй бай гэсэн үг биш болохыг бид нар харж олно. 게다가 빌립보서의 시작인 1장 6절을 보십시오. 1장 6절 시작하는 빌립보서. За тэгээ бүгдээрээ хамтдаа Филиппой номын 1-р бүлгийн 6 дугаар ишлэлийг харах юм бол та нар 1-ийн 6 та нарт сайн үйлийг эхлүүлсэн тэрээр үүнийгээ Христ Есүсийн өдрийг хүртэл төгс болгоно гэдэгт би бат итгэж байна. 자, 우리 안에 착한 일을 시작하시는 분이 예수님이라고 합니다. Бидэнд болохоор тэр сайн зүйлийг эхлүүлсэн нэгэн бол Есүс гэж бичсэн байна. 자, 이런 거 보면 우리가 구원을 못 받을까 봐 겁내해야 할 이유는 없는 것 같습니다. Библиэд ингэж тодорхой бичсэн байгаа учраас бид нар би аврал авсан болов аваагүй болов гэж айх шаардлагагүй. 한 가지 더 살펴볼 것은 2장 12절에 두렵고 떨림으로 구원을 이룬다 할 때 두렵고 떨리는 게 어떤 두려움과 떨림인가를 이해해야 됩니다. За тэгээд нэмэлтээр саяны 2 дугаар бүлгийн 12 дугаар ишлэлдэр авралыг айдас ба чичрлэр гүйцээ гэж байгаа үгний айдас чичрэл гэдэг нь яг ямар утгаар орсныг бид нар бас нэгтэлж харах хэрэгтэй. 예, 구원을 잃을 것에 대한 두려움과 떨림인 것인지 아닌지를 살펴봐야 됩니다. Авралыг гүйцүүлэхтэй хамаатай айдас чичрэлийн тухай ярьж гинүү гэдгийг харах хэрэгтэй. 예, 시편 2편 11절을 보십시오. За бүгдээ хамтдаа дуулал номын 2편 11절. дуулал номын 2 дугаар бүлгийн 12 дугаар ишлэл рүү хамтдаа очицгоё. Дуулал 2-ын 12. Дуулал номны 2 дугаар бүлгийн 12 дугаар ишлэл. За би хамтдаа уншицгаая. 3А. Хүү эс тэгвэл тэр уурлаж та нар замдаа сүрэх болно. Учир нь түүний уур хилэн удахгүй асах юм. Түүнд итгэлээ өгөгч бүхэн ерөөлтөе. 예, 여기 2편 11절에 보면 여호와를 경외함, 두려움으로 섬기고 떠는데 뭐라 그러냐면 즐거워하라고 합니다. Энд болохоор тэр уурлаж та нар зам 11-р эшлэл байна. Уучлаарай. Дуулал 2 дугаар бүлгийн 11 дээр эзэнд имэн үүчилж сүрдэн баясгатун гэсэн үг байна. 예, 그래서 여호와를 섬기고 두려워하고 떠는 게 구원을 잃을 것에 대한 두려움이 아니라 Тийм учраас түрүүн гарсан айдас чичрэл гэдэг үг нь болохоор эзний өмнө айдас чичрлэр үйлчлэх тухай биш.
광대하고 놀라우신 하나님의 임재 앞에 우리 피조물이 연약해서 감히 가까이 갈 수 없는데 Харин төгс хүчит үнэхээр гайхамшигтай тэр агуу бурхны өмнө сул дорой өчүүхэн бие түн рүү очих ямар ч боломжгүй атал 그 놀라우신 하나님이 나를 사랑하셔서 부르셨다는 사실 앞에 두렵고 떨며 즐거워한다는 겁니다. харин тэр гайхамшигтай төгс хүчит бурхан эзэн намайг дуудсан болохоор түүний өмнө баяр хөөртэйгээр талархсан зүрстгэлээр айдас жичрлэр очих тухай ярьж байгаамаа. 자, 이렇게 보면 두렵고 떨리는 것이 구원을 잃을 것에 대한 두려움이 아니라 하나님의 광대하신 임재 앞에 나가는 두려움과 떨림이라는 걸 알 수 있습니다. Аха ингээ харах юм бол түрүүний Филиппой номон дээр гарсан айдсаар жичрлэр авралаа гүйцээ гэж байгаа тэр ишлэл нь болохоор авралыг гүйцээх тухай биш харин төгс хүчит агуу бурхан эзний өмнө болохоор имээсэн хүндэтгсэн талархсан тэр зүрстгэлээр очих тухай яригдж байна. 그다음에 다시 빌립보서 2장 12절로 오시면 За тэгээд бүгдөө дахиад Филиппой номныхон 2 дугаар бүлгийн 12 дугаар ишлэлээр очивол Филиппой 2-ын 2장 12. 12절. 자, 여기 보면은 구원을 보통 우리가 예수님을 믿을 때는 받으라, 얻으라 이렇게 얘기하는데 여기서는 이루라라고 얘기합니다. За 12 дугаар ишлэлээр болохоор сүүлд нь болохоор авралыг гүйцээ гэж байгаа. Уг нь бол бид нар аврал авах тун аврал аваарай гэдэг үгийг маш их хэрэглэдэг боловч энд гүйцээ гэж бичсэн байна. 예, 여기 구원은 믿음으로 받는 구원이 아닌 빌립보서에서는 세 가지 다른 의미로 구원이 사용이 됩니다. Тэгээ Филиппой номонд болохоор авралыг болохоор итгэлээрээ аврах авралаас илүүгээр бас өөр гурван төрлөөр илэрхийлэн бичсэн илэрхийлэл байдаг. 자, 1장 19절을 보시면요. 1-р бүлгийн 19-р ишлэлийг бүгдээрээ хамтдаа харах юм бол Филиппой номынхоо 1-ийн 19-р ишлэлээр ингэж бичсэн байгаа. 예, 여기도 보면은 성령의 도우심으로 나를 구원에 이르게 할 줄 안다라고 얘기하는데 이거는 감옥에서 풀려나는 걸 구원으로 말하는 겁니다. Аха. Энд болохоор Есүс Христийн сүнсний туслалцаагаар суллагдах болно гэдгээ би мэдлээ гэж. Энд болохоор Паул өөрийгөө шоронгоо суллагдах тухай яригдж байгаа. 자, 2장 12절에서는 그 앞을 우리가 집중해야 되는데 주목해야 되는데 나 있을 때뿐 아니라 없을 때도 복종, 항상 복종해서 구원을 이루라고 그럽니다. 12 дугаар ишлэл дээр харин юу гэж хэлсэн бэ гэх юм бол намайг зөвхөн байхад биш намайг байхгүй байсан ч гэсэн үргэлж гэдэг зүйлийн тухай ярьж байгаа. 자, 나 있을 때는 감옥에서가 아니라 일반 밖에 나와 있을 때, 나 없을 때는 감옥에 갇혀 있을 때입니다. Эсэлтэй байгаа гэдэг нь болохоор шоронгоос ингээд судлагдсан чөлөөтэй байгааг хэлж байгаа. Харин байхгүй гэдэг нь болохоор шоронд ингээд хориотой үйл хөдлөлөө хязгаарлагдсан байдлыг хэлж байгаа. 빌립보서는 옥중서신입니다. 감옥에서 쓴 편지입니다. Филиппой ном болохоор өөрөө шоронд бичсэн загтал. 감옥에 갇혔으니까 빌립보 교회에서 분란이 일어납니다. Аха тэгээ Паул шоронд хоригдсан байсан учраас Филиппой чуулганд болохоор асуудлууд үүсч гарч ирсэн. Эмх замбраагүй байдал. 사도 바울이 없으니까 우리가 알아서 주도적으로 복음을 전하자 하는 쪽이 있었고 Илч Паул байхгүй юм чинь бүгдөө өөрсдөө мэдээд сайн мэдээ тараагаад үйл ажиллагаагаа явуулъя гэсэн нэг хэсэг хүмүүс байсан. 또 사도 바울이 이제 다시 돌아오면 사도 바울을 따랐던 사람들은 사도 바울이 있으니까 우리가 주도해야 된다 이렇게 또 갈등을 일으켰습니다. Зарим хүмүүс нь болохоор Саул буцаад ирэх юм чинь бүгдөө Саулыг ирэхлээр Саултай хамт бүгдөө хамтдаа үйлчлэлцгээе гэсэн хэсэг хүмүүс байсан. 그래서 서로 다툼이 있고 교회가 분열이 일어난 것이죠. Тэгээд чуулган дотор болохоор хоорондоо маргалдаж хуваагдах тийм асуудал үүссэн. 그래서 그 두 나누었던 싸웠던 분파를 4장 2절에 보면 유오디아와 순두계라고 얘기를 합니다. Аха. За тэгээд ингэж хоёр хуваагдсан энэ хэсгийг болохоор 4-р бүлгийн 2 ишлэл дээр болохоор Юндиа болон Синтухуг гэж хэлсэн байгаа. 예. 사도 바울은 그래서 이 둘 사이의 분파의 다툼을 화해시키려고 합니다. Тэгээд Илч Паул болохоор энэ хоёрын ингэж хуваагдсан маргалцсан байгаа зүйлийг буцаад ив нэгдэл дотор нэгтгэхийг хүссэн тийм ишлэл байна. 예, 그래서 2장 1절부터 이제 문맥을 그 뒤까지 쭉 봐야 되는데요. Тийм болохоор 2 дугаар бүлгийн 1-р ишлэлээс ахуулаад хам сэдв дотор ингээд үргэлжлүүлээд
харах хэрэгтэй. 예, 2절 3절을 한번 보시죠. 읽겠습니다. За 2 дугаар бүлгийн 3 дугаар ишлэлийг харах юм бол Филиппой номын 2 дугаар бүлгийн 3 дугаар ишлэл юугч аминч санаархал эсвэл ихэрхэг зангаар бүүхий харин даруугаар би биеэ өөрөөсөө дээр гэж үз. 예, 2절 3절. 그래서 2절 3절 보면 같은 사랑, 같은 마음, 같은 뜻. 그리고 다투지 말고 겸손하게 서로 함께 하라 이렇게 얘기합니다. Аха 2 дугаар ишлэл 3 дугаар ишлэлийг хамтдаа харах юм бол адил сэтгэж, адил хайрлаж, адил нэгдсэн сэтгэлтэй байх тухай баяр хөөртэй гүйцэлдүүлэх тухай ярьж байна. 그것을 위해서 어떻게 하느냐? 그리스도 예수의 마음을 품으라고 얘기합니다. 5절에. Тэхийн тулд болохоор Есүс Христийг өөртөө шингэе гэсэн зүйлийг 9 дугаар ишлэлээр бичсэн байна. 예수님은 이렇게 겸손하게 자신을 내어주시고 하나님의 뜻을 이룬 것처럼 너희도 서로 복종하며 하나님의 뜻을 이루어가라고 얘기하는 겁니다. Есүс ч гэсэн даруугаар өөрийнхөө биеэ бусдын төлөө та нарын төлөө зориулсан шиг та нар ч гэсэн даруу болж нэгээ хүлээн зөвшөөрч бие биендээ зориулаа гэдэг зүйлийг зааж байна. 그래서 여기서는 공동체가 하나가 되는 것이 또 다른 측면에서의 하나님의 구원을 이루어가는 것이라고 말하는 것입니다. Энд болохоор Христийн чуулган Христийн нөхрөлтэй нэгдэж нэг байдал доторх орох тал дээр илүү төвлөрч бичсэн байна. 교회가 갈라지면 교우들이 마음의 상처를 받고 구원의 역사가 더 이상 일어나지 않습니다. Чуулган хуваагдах юм бол итгэгч нар хоорондоо шархалж бас тэнд авралын ажиллагаа явагдахад хэцүү байдаг. 이처럼 이단들은 성경 구절들을 교묘하게 문자적으로 딱 집어와 가지고 사람들의 마음을 미혹합니다. Яг үнтэй адилхан гаж урсгалынхан болохоор Библийн ишлэлийг ингэж хаачил цонхолж аваад симд нэмж хасаад гажуудуулж гуйлаад хүмүүсүүдийг төөрөгдүүлдэг. 이단들이 성경을 갖고 왜곡하는 방식의 좀 한 예를 제가 말씀을 드리겠습니다. Гаж урсгалынхан Библийг тайлбарлахдаа гажуудуулах аргуудын нэгээс бидгийг та нарт хэлж өгье. 자, 여러분 마태복음 27장 5절을 보시면 Матай номны 27 дугаар бүлэг бүгдээ хамтдаа Матай номын 27 дугаар бүлэг 27장 5절에 보면 27-гийн 5 дугаар ишлэл дээр очие. Матай ном 27 дугаар бүлэг 5 дугаар ишлэл. Матай 27-гийн 5. 27장 5절. 자, 여기 보면은 뭐라고 돼 있냐면은 가룟 유다가 나가서 목매달아 스스로 죽었다고 얘기하죠. За Матай 27-гийн 5 дугаар ишлэлдэр ингэж бичсэн байна. Юдас мөнгөн зоосыг сүм дотор чулуудаж зайлж яван өөрийгөө дүүжлөө гэж. 자, 누가복음 10장 37절을 가 보십시오. За тэгвэл дараа нь Лук номны 누가복음 10장 37절. Лук номны 10 дугаар бүлэг рүү бүгдөө очицгоё. Лук номны 10 дугаар бүлэг. 자, 거기 보면 뭐라고 돼 있냐면 너도 가서 이와 같이 하라 이렇게 얘기합니다. 예수님께서 10장 37절 누가복음. За Лук номын 10 дугаар бүлгийн 37 гинчээс уншлаа. 10 дугаар бүлгийн 37 тэр түүнд инэрлийг үйлдсэн гэв. Есүс түүнд явж үүний адил үйлдэх түн гэжээ. 자, 그다음에 사무엘상 15장 22절을 가시면요. За дараа нь болохоор бүгдөө Самуэль ном руу очицгоё. 1-р Самуэль 15장 22절. 15 дугаар бүлэг 1-р Самуэлийн 15 дугаар бүлэг 자, 거기 보면 15장 15장 22절. 15 дугаар бүлгийн 22 дугаар ишлэлийг харцгаая. 15-ын 22. 거기 보면 순종이 제사보다 낫다라고 얘기합니다. Энд болохоор 22 дугаар ишлэл дээр нь болохоор дуулууртай байдал нь тахлаас ч илүү дээр гэсэн үг байгаа. 자, 야고보서 2장 17절 마지막으로 보겠습니다. За тэгвэл дахиад нэг ишлэлийг бүгдөө хамтдаа сүүлчийн ишлэл болгож харцгаая. Тэр нь болохоор Яков ном руу очицгоё. 예, 2장 17절에 보시면 Яков 2-ын 17 дугаар ишлэл. 이와 같이 행함이 없는 믿음은 죽은 것이라고 그럽니다. Яков намын 2-ын 17 дугаар ишлэлдэр болохоор үлсгүй итгэл нь үхмэл юм а гэж байгаа. 자, 이거를 다 연결하면 성경이 뭐라고 말씀하는 겁니까? Түрүүний бидний хаажilж унсан Библийн ишлүүдийг ингээд нийлүүлээд бүгдөө хэрэгжүүлэлт болох гээд үзэх юм бол юуны хэрэгжүүлэлт гарч байна вэ?
хамгийн эхлээд Юдас өөрийгөө дүүжил гэсэн тий. 유다가 목매달아 죽으니라 가서 너도 이와 같이 Дараа 해라. нь яг үн шиг үлдэх түн гэж гарч байгаа. 순종이 제사보다 낫다. Дараа нь болохоор тахил нь 속히 дуулууртай 하라. байдлаас илүү 행함이 없는 тэгж. 믿음은 죽은 믿음이다. Дараа нь болохоор үлсгүй итгэмэл нь өхмөл гэж гарч ирж байгаа. 자, 성경 말씀을 인용해서 자살하라고 얘기하는 겁니다. Тэгэхээр эднийг яг ингээд хаачилж авч үзээд амьдралдаа хэрэгжүүлэх гэх юм бол амиа хорлоо л гэдэг тухай ярьж байгаа тий. 하나님의 말씀을 인용해서 엉뚱한 목적으로 사용할 수 있다라는 겁니다. Тэгээ яг энэ шиг ингээд Библийн текстүүдийг энэ тэндээс нь цоолж хаачилж авчирчаад шал өөр хэрэгжүүлэлт рүү бас түлхэх зүйл гэж байгаа. 이거는 극단적인 한 예를 말씀드린 건데 Энийг зүгээр л нэг жишээ болгоод авч байна. 이단들은 이것보다 훨씬 더 정교하고 교묘하게 Харин гаж урсгал болохоор бүр энээс илүүгээр маш нарийн овчингоор ажилдаг. 하나님의 말씀을 가감하고 왜곡해서 사람들을 미혹합니다. Бурхны үгийг дэмэж хасаж гажуудуулж хүмүүсүүдийг төөрөгдүүлдэг. 그래서 우리에게는 이단들이 어떤 방식으로 미혹하는가를 알 필요가 있습니다. Тийм учраас бид гаж урсгалынхын яг ямар аргаар хүмүүсүүдийг төөрөгдүүлж өргөцдөг вэ гэдгийг сайн мэдэх хэрэгтэй. 사실 이제 기독교의 교리 그리고 조직 신학, 시스테마틱 theology라고 그러죠. 이거는 2000년의 기독교 역사상 수많은 이단과의 싸움과 논쟁을 통해서 세운 교리입니다. Тэгээд бидний системчилсэн теологи гэж ярьдаг зүйл маань болохоор айл хэдийн 2000 жилийн тэртех олон гаж урсгалууд гарч ирэх үед болохоор тэдгээртэй тэмцэлтэн тэдгээрээс өөрсдийгөө итгэлээ сахин хамгаалахын тулд тэмцэлдэж гарч ирсэн зүйл болохоор системчилсэн теологи байгаа. 자, 그렇게 해서 기독교의 교리를 크게 7가지 영역으로 나눌 수가 있습니다. Тэгээд бид нар системчилсэн теологи болохоор ерөнхийд нь 7 хуваадаг. 예, 여기 이제 전도사님이 몽골어로 쓰셔야 되는데요. 자, 첫 번째, 두 번째, 세 번째, 네 번째, 그다음에 다섯 번째, 여섯 번째, 일곱 번째 이렇게 돼 있습니다. Тэгээд Библийн зарчмыг болохоор 7 зарчимд хуваадаг. Тэгээд 1 2 3 4 5 6 7 гэж биччихлээ. 예, 첫 번째는 계시론입니다. 계시에 За 관한. эхний нь болохоор илчлэлийн онол байгаа тий. илчлэлийн онол. илчлэлийн онол. 예, 두 번째는 뭐냐 하면 신론입니다. За дараа нь болохоор Бурхны онол гэж байгаа. 예, 계시론은 하나님의 계시인 성경 말씀이 뭐냐라는 것이고 신론은 우리가 믿는 삼위일체 하나님이 어떤 분이냐라는 겁니다. Илчлэлийн онол гэдэг нь болохоор Бурхны бидэнд өгсөн энэ Библи нь юу вэ гэдэг зүйлийг илүү их тайлбарлаж өгдөг. Бурхны онол нь болохоор Бурхан буюу гурвал Бурхан мэт Бурхан гэж хэмбэ гэдгийг тайлбарладаг байгаа. 세 번째는 인간론입니다. За гурав дахь нь болохоор хүний онол гэж байгаа. 하나님이 만드신 사람은 누구고 죄는 무엇이며 사람은 어떤 존재인가를 말씀하는 겁니다. Хүний онол нь болохоор Бурхан хүнийг яагаад бүтээсэн бэ? Хүн яагаад гэмтэй болсон бэ? Гэм нь ямар мөн чанартай вэ гэдэг талаар тайлбарладаг. 예, 그다음에 네 번째는 기독론입니다. 그리스도론. 예수님은 누구냐? За дөрөв дэх нь болохоор Христийн онол. Христийн онол. 그다음에 이제 다섯 번째는 구원은 무엇이냐? 구원론입니다. Тав дахь нь болохоор авралын онол. Аврал гэж юу вэ? 예, 그다음에 여섯 번째는 교회란 무엇이냐? 교회론입니다. За 6 дахь нь болохоор чуулганы онол гэж байдаг. Чуулганы онол. 예, 그다음에 교회론을? 예, 일곱 번째는 이 세상의 마지막 종말이 무엇이냐? 종말론입니다. За 7 дахь нь болохоор эцсийн үеийн онол гэж байгаа. Эцсийн үед юу болох вэ? Эцсийн үед хэрхэн ирэх вэ? Эцсийн үеийн онол. 자, 순서를 보면 이렇게 됩니다. 계시를 왜곡하면 하나님을 오해하게 됩니다. Дараалалаар нь харах юм бол илчлэлийн онолыг гажуудуулах юм бол Бурхны онолыг бас буруугаар ойлгоход амар. 하나님을 오해하면 사람을 오해합니다. Бурхныг буруугаар ойлгуулчих юм бол хүнийг бас буруугаар ойлгуулах. Хүний онолыг буруугаар ойлгуулахад амархан. 하나님과 사람을 오해하면 참 하나님과 참 사람으로 오신 예수님을 오해합니다. Бурхныг болоод хүнийг буруугаар ойлгуулчих юм бол жинхэнэ
тэ бурхад нь болсон жинхэнэ аврагч болсон Есүс Христийн онолыг буруугаар ойлгоход амархаа. 예수님을 오해하면 예수님이 우리에게 주시는 구원을 오해합니다. За тэгээ Есүсийг буруу ойлгуулчих юм бол Есүсийн бидэнд өгөх авралыг ч гэсэн буруу ойлгуулна. 예수님을 오해하면 그분의 몸 된 교회를 오해합니다. Авралыг буруу ойлгуулчих юм бол Есүсийн бие болсон тэ чуулганыг ч гэсэн бас буруу ойлгуулах боломжтой. 그분의 교회를 오해하면 마지막에 주님이 가져다 주신 종말의 역사도 오해하게 됩니다. Тэгээ чуулганыг буруу ойлгочих юм бол эцсийн үед юу болох тухай, эцсийн үеийн тэр авралын тухай бас буруу ойлгуулах. 그래서 우리에게는 이 7개 영역에 대한 전반적인 백신이 필요합니다. Тийм учраас бидэнд яг энэ 7 энэ онол дээр болохоор бүрэн тийм вакцинжуулалт хэрэгтэй. 예, 감사하게도 이 바이블 백신이 이번에 몽골어판으로 우리 류바 전도사님의 번역으로 나오게 되었고 또 이 번역을 철저하게 우리 투메 교수님께서 잘 감수해 주셔서 이렇게 나오게 되었습니다. Тэгээд талархмаар зүйл болохоор энэ Библийн вакцины ном маань ингээ монгол хэлээр орчуулагдаад тэгээд манай Библийн сургуулийн Түмэнбаяр багш маань редактлуулж хянаад засварлсан. Тэгээд ийм гайхамшигтай сургалтын гарын авлага гарсан байгаа. 특별히 이 권을 번역할 때는 제가 듣기로는 우리 투메 교수님이 영적인 싸움과 공격이 심해서 많이 고생하셨다고 들었습니다. Аха тэгээд Библийн вакцины номын бас 2-р бот маань ч гэсэн орчуулагдсан байгаа. Тэгээд Түмэн багш маань энэ зүйлийг бас хянан засварлаж байхдаа сүнслэг тийм тэмцэлд маш их орсон гэж сонссон. 예, 그런 영적인 공격과 어려움이 있었던 건 그만큼 이 시대에 이 바이블 백신이 이곳에 필요한 이유이기 때문에 그런 일들이 일어났다고 생각합니다. Тэгээд тэр сүнслэг тийм тэмцэлд орж байна гэдэг нь болохоор Монгол чуулганд Библийн вакцин ороход тэ сатан хэр их хоригдж байна бас бидэнд хэр их хэрэгцээтэй байгааг харуулж өгч байна гэж ойлгож байна. 예, 그래서 이 교재를 여러분이 잘 연구하고 익히셔서 정말 이단들이 왜곡하는 것들을 잘 방어할 수 있도록 준비하시면 좋겠습니다. Тэгэд яг энэ номон дээр байгаа бүх зүйлүүдийг маш сайн суусаад, сураад, судлаад мэдчих юм бол гаж урсгалуудынхны заадаг зүйлээс бид нар өөрсдөө бүрэн хамгаалж чадна.